के प्रेस मीट बोलते हैं थांनाय 8 तारीख 8/6/2021 8/6/2021 मंडल कमिटी ने बीजेपी मंडल शांतिबाजार मंडल कमिटी ने प्रेसिडेंट शामलाल देवनाथ महाशय ब चीनी जे चुं गत ब्लक डेपुटेशन खाइमनि पर चुं जे प्रेस मीट खाइफुओ चुं काउ साखा एडीसी एलाकानी बेपार जे कोनो दायित्व क्रुइमा ग्रौराव और फाइए हाई बुझी सैयाखे विभ्रांतता खाइए चुं आबो साखा जब आईनी बुमुं खुए गत कয়েকদিন आगे 8/6/21 आबोनी फिडबैक रेखा चुना ब काउ फिराव मुखा एखे आबो काउ फिराव मुआबो साखा जों एडीसी एलाकाव आं एकजन मंडल कमिटी नि प्रेसिडेंट हिसाबै जेकुनु खाने जों थामाचिनि अधिकार दं आं एकजन मंडल कमिटी प्रेसिडेंट ये शामलाल देवनाथ साखा मंडल कमिटी प्रेसिडेंट शांतिबाजार इनके चीनी कावो चुं गत वीडियो डेपुटेशन डिपाइमनि पर चुं जे प्रेस मीट खाइफुआ चुं अकाउ साया बसावो शांतिबाजार एसडीएम ऑफिस जदि नराव हाय एडिशन ताफाय दिंखे चुं जदि आरो ताफाय दिंखले बाहाय नायाबो आबो काउकुबो किन्तु आं सामाखे हायसे एडीसी आम चाहिए जे नायकल फांग दङ ताबो तिप्रामथा नायकल फांग एडीसी जोनाल दङ सब जोनाल दङ विलेज कमिटी दङ एवं ब्लक चेयरमैन दङ एवं एमडीसी दङ ईएम दङ सीएम दङ एके जोनो अरनि नायकल फांग हिसाबै ताबो एडीसी एलाकाव विलेज लेवल कोनो इलेक्शन होया आरो समस्त रेगा हईते आरम्भ खाइए समस्त सामुव नायकानी खालायनानै आबो नायकानी खालायनानै आबोखे एक्चुअली एडीसी ताव जे जीते जा कप्लायं जा तिप्रामथानो आबोनि दायित्व इनके आरो चुं बकाहा ब्लक नि अंदर प्राय 14टा विलेज दं और 14टा विलेज जों जत जगह चीनी एडीसी नि हाफां एडमिनिस्ट्रेशन विलेज लेवल नायकल फांग हिसाबै जोनो चेयरमैन वाइस चेयरमैन मेम्बार बाइके आपातत अस्थायी समय जतक्षण पर्यन्त एडीसी इलेक्शन आसा बरफ ओ बेनिफिशियारि रेगार अमुक किसु बर नायचंगे बर बेनिफिशियारि सामुरारि जे सामु जों माइथाय दङ एडीसी नि राज्य सरकार नि थ्रुते फाइमुखंथु यां एडीसी नि फाइमुखंथु आबरनो नायकले नाइए जों आबरनो डिस्ट्रिब्यूट खालायनानै जेटा मनिटरिंग कमिटी खालायजाक के आबो अनुसारे जों आगो खालायखा मनिटरिंग खालायनि चेंखा जगन जों मनिटरिंग खालायनि चेंखौ अखेबराव चीनी रेगा मात्र रेगा सुरुंखा कয়েক दिन सिगाङ चीनी समस्त रेगा नि सामु तावनाय रावनो खेबराव माखाय दङ सामु तामफो रांरिया मास्टर उलो बरनो बुमुंकारिया ते हा आगे चुं संखा पंचायत सेक्रेटारि जीआरएस नो संखा तामनि बोलेन सामु तांखानि नि बिसकाङनो जीआरएस बिसकाङनो सामु तांखा प्रेजेंट तानी बनो नराव रांरिया बाबरावनि मास्टारउलो कारिया एरपर के जीआरएस शाखा ठीक आछे चुं ठीक खालायदों बरनि मास्टारउलनो चुं नायफोखे तामखे आरो काथा छिरा बीजेपी नि आगे नि सिलेक्टेड सगुसित चेयरमैन मेम्बार अबराव जीआरएस नि हईते मास्टारउलनो लाये आबनो तानो आबोना उचित स्लायो आबो हाइके एबसेंट है आबे खाइतो
চিনি কাউকে হায় যেহেতু ভিলেজ লেভেলে চিনি জিআরএস দङ পঞ্চায়েত সেক্রেটারি দङ এবং রাজ্য সরকারনি এডিশনাল ডাইরেক্টর দিরি आं बन मेमोरेंडम रिनो सारिखा बीएससी चेयरमैन आपातत तंग्रानाय ভিলেজ লেভেলनि जे समस्त इलेक्टेड मेम्बर आगेनि बर जत बरनि मियाद पाइखा बर 13 सामु कन्टिन्यू खायमाया नायखा मनिटरिंग खायमाया आइन मुताबिक जों बुझिखा पंचायत सेक्रेटारि आंखे वीडियो मनिटरिंग कमिटी नि हिसाबै बीएससी चेयरमैन जों तंनाय जोंखौ शिखा अच्छा तुमको जोंखौ आपत्ति खाया बीएससी चेयरमैन थाकते হবে ना जोंआबो साया किन्तु चिनी वीडियो जीआरएस एवं पंचायत सेक्रेटारि विलेज सेक्रेटारि अब चिनी आपातत विलेज सेक्रेटारि एवं जीआरएस अब चिनी स्टाफ एडिशनल स्टाफ तब बड़ा चिनी आंदार सामतां दं यदिও बड़ा ऑन डेपुटेशन बेआईनी भावे राज्य सरकार ने आगे पूर्वतन सीपीएम सरकार सागो बरन एक चक्रांत खेये बरन डेपुटेशन और नायकानी खायनानी और सामतावनानी बरन पुसिंग रजा पंचायत सेक्रेटारि तो मो बरन विलेज सेक्रेटारि যাই হোক আবো আইনি ব্যাপার গেছো আবো হাইকে মানে না কিন্তু যখন চোং অম बेनिफिशियारिरा माने रेगा सामु श्रमिकरा लेबार चिनी सामु तांचानायरा बर जखन सामु तांये रांमाय आंफोके बरनि मास्टारुलो काय आंफोके चों बरन संखा बर कोनो सौरुत्त रिमाया आ समयके चिनी कयेकजना जे चिनी तिप्राम थानायाव याको समर्थक मनो बर केउ केउ हर ताला रेखा सालो ताला रेखा जलियाबो ताला रिपायखा गेलो गेलो के बरा सामलाल बाबू फायखा सामलाल देरनाथ फायखा वो फाये प्रत्येक आको फाये विलेज थांगे बो नायखा नायमनि पर साखा बो प्रेस मीट खाय साखा तिप्रादारि नामदारिरा बदि बदि के ताला के चिनी सामुनो उन्नयनमूलक सामुनो स्तब्ध खालायरिखा जों साओ आसि माथा बेथा एवं जगन ताला रेखा बार थांगे नायना ता दरकार एमडीसी तो दो एमडीसी बरावनि एमडीसी बराव नायमे खामो ब्लॉक चेयरमैन तो बो थांग नायमे खामो बीडीओ तो बुं थांग नायमे खामो जेतु ताओ बीडीसी अलिनो सेक्रेटारि पंचायत सेक्रेटारि राव थांरो याबुं खना बीडीओ फायमेयो पुलिस प्रशासन फायमेयो थामु दरकाले बुंगारो चिनि ओ विलेज कमिटी थाहुदा अनाधिकार चर्चा खालायनाय बिनि कोनो अधिकार करे आं साखा बनो आं साखो आईनी मुताबिक कोनो बिनि अधिकार करे जेतु रनि नागरिक फुंगिया बुंरो एलाकानि एडिसिनि कोनो भोटार फुंगिया मौमायो शान्तिबाजानि एकजन नागरिक हाय हि एडिसिनि एलाकानि कोनो बुनि आखोबो करे बरावनि सरकार बा बरावनि पार्टीनि सरकार बना नायकानि खायनानि कोनो अथराइज बना रजाया आंखा साखा सामलाल बाबू अपनी एखाने एसे अनाधिकार चर्चा करबेन नाहि आं साखा चौना पंचायत थांगिया चौताबुक जदि थाके जे कोनो जदि चौ रमदे आं सांगठनिक एकजन सिनियर हिसाबे आं जदि साखे पंचायत आमरा देखबो पंचायत अफिस आमरा देखबो कि करे काज हইতেছে ना हইতেছে आमरा देखते हইबो इनके अब गदे गथायबा आबो ना सामसिया एरपर बुं साखा मा एक सुरसुरी माने मा शांति सम्प्रति विनष्ट खायना नहीं आएगा जो कोनो जगह शांति बाजारो ता जरा चिनी तिप्राम थाराव के हनबो बुया जो के बुनबो बुया जोनो बुझा खा चिनी बाइक छावा कैंडिडेट निजे चिनी इलेक्शन एजेंट थांग बुखा देखलाय रेखा जो केनो बुदे बुखा बुया बोले पंचायत सेक्रेटारि जीआरएस जखन चिनी सामुताव माय आंखो
যিনি সমর্থক উমায়ু বা বিজেপি সমর্থক উমায়ু বা সিপিএম উমায়ু যে কোনো শ্রমিকরা বড় তালারি রেখা আবশ্যে বড় খাই চুনা সিল সাতো কাজে কাউ ফাইসিনাই ও তোমাকে সইওয়া পয়েন্ট খাই যিনি রিয়াম কাউ কাউ কে আতো প্রবাস লেখায় जों बर'नो मुंसा बुंया बीजेपी ना जों कुन दोष सेरिग्रे जों दोषरियो बीडीओ बीएससी चेयरमैन आंखे पंचायत सेक्रेटारी एवं जीआरएस बनो जों काउसिसा जों बीजेपी एमने करसे এইভাবে করছে এমনে করছে ইয়া কবলে जों কিন্তু বড়াও নিজে সে শাখা সমস্ত সিপিএম আমল যে সমস্ত ইলেক্টেড মেম্বার তোমো আবনি মিয়ার 7 तारीख 3 पाई खाई बड़ो निजे से अब नोटिफिकेशन दियो मेमोरेंडम दियो अब ता माने अब तब सिलेक्टेड मेम्बर आओ अब सघोषित सिलेक्टेड मेम्बर हले प्रपोजल दित एडिसि एलाका समस्त उन्नयनमूलक सामुदायिक जो आरो একটা গঠন খাচো ওকথাও ফাং রিমাইও ব্রা প্রপোজাল দিমা মনো ভিলেজ কমিটিও কাইসা ফিশারিनि পন তৈরি খাইনানে आरो निस्काउनि चेयरमैन बिनि सिल सिग्नेचार सह आरो प्रपोजल दिमा पंचायत सेक्रेटारी विलेज सेक्रेटारी एकदिके रेखा बन एकदिके रेखा गत बेआईनि आगे ट्रेक्टा ब्लक चेयरमैन बुंसे 14टा विलेज चेयरमैन संरैखा मेम्बर संरैखा बो अधिकार बो 6 शिड्यूलनि आईन मोताबेक नो खालायखा जो आबोना से प्रश्न खालायबो जो सामलाल बाबुनो प्रश्न खालायबो काजे आं बनो फीडबैक रिनि नायो काउ फिरा मुरियो जनसाधारण रा बुझिदि जों चिनी जे स्टाफ तमो जीआरएस एवं विलेज सेक्रेटारी ब चिनी ऑफिस बड़ स्टाफ तमो आबनो से जों काउ सावो ना बड़नि काउ ताना दे चिनी काउ नाये चिनी काउ जेटा विलेज कमिटी अस्थायी होनो तो इलेक्शन एसार जरा ना अब एक चले दी माने बड़ चले नाइया आबनो से चों वीडियो ना ब्राने कर्तृपक्ष ना ब्राने ভিডিও না চুম জানাইখা এবং ভিডিও চনা শাখা কিছু করার নাই আইন যেটা হয়ে আইছে আমিও কিতা কমু হিসাব ভিডিও নিজে চাও চম্বসিও ভিডিও কিছু করতে পারতো না আমরাও জানি কিন্তু চুম বিজেপি একজন মন্ডল না চুম সাহেব লেব যখন পুরো খাইয়ে চিনিবুড়ো কাউন্সিল কাউ হামিয়া শাখা চিনিবুড়ো पार्टी ऑफिस ताला विलेज कमिटी ऑफिस ताला रिमी काउ शाखा चिनी तिप्रा माथा नामदारी तिप्रा माथा शाखा एरपर से चुम्बनी सामलालनी बुम खुनानी बाध्य काजे आं सामलाल बाबुनो साव एडिसि एलाका आपना आसार अधिकार नाई जेहेतु आपनाके डेवलपमेंट कमिटी जे कोनोते आपनार सरकार आपनार पार्टी आपनाके मनोनीत करे नाई तार जन्य आमि बोलछि आपनाके एखाने ना आसार जन्य আপনি বলছেন এসডি অফিসে যদি আমরা বাধা দেই এসডি অফিসের কাজকর্ম নিয়ে আমরা কোনোদিনও এখানে ভিজিট করবো না এটা অনাধিকার চর্চা আমরা করতেও যাব না এটা আমরা জানি আপনি না বললেও আমরা জানি আমরা যাব না সেখানে পার্সোনাল যেটা কাজ আছে পিআরসিটি হোক রেশন কার্ডের সমস্যা হোক অন্যান্য যদি সমস্যা থাকে তাহলে আমরা আইন মোতাবেক সেখানে যেতে বাধ্য কিন্তু উন্নয়নমূলক কাজ দিয়ে আমরা সেখানে ইন্টারফেয়ার করতেও যাব না পরামর্শও দেব না অ্যাডভাইসও দিতে যাব না আমরা অধিকারও নাই সেখানে আমরা যাবও না অনাধিকার চর্চাও আমরা করব না বসে ক্লিয়ার এটা কেসে চাব আমরা সর্বভারতীয় পার্টি জাতীয় পার্টি তার মানে চুনো হেওকে সামনক লাই বকেব সর্বভারতীয় জনতা পার্টি নিয়ে একজন মন্ডল কমিটি নি প্রেসিডেন্ট বড়াই খেয়ে সামুক লাই নিজেরা প্রাউড খেয়ে সামুক লাই কিন্তু আমি সাও বাবুই পাখি এবং চড়াই পাখির একটা কবিতা আমরা যখন ক্লাস 3-4 পড়ি তখন আমি পড়েছি বাবুই পাখি সাও চড়াই পাখি না nungla waktu ino bawa hai manja siapa
ning no oto aule paka gari ase kaham kheto ulo chorai pakhi bona sao are jesium paini o botho aini botho abona aino aini rajyo aini ha orang sadin kheto mayo no beniara tongye paka dalan phongthu no bagra jodi mone khekeno na tini ei khairi mayo abo কোনো অধিকার করে আইনি চিনি আঞ্চলিক পার্টি আমাদের ছোট আঞ্চলিক পার্টি হ্যাঁ আমরা এই আঞ্চলিক পার্টিকে ভালোবাসি এখানে আমাদের স্বাধীনতা আছে আপনার পার্টিও আমি 1 বছর করেছি তো আপনাদের সঙ্গে স্বাধীনতা কোথায় যারা আছে এখন আপনার পার্টিতে এই যে ত্রিপুরা কই কেউ ত্রিপুরা কেন প্রেস মিট করতে পারে না এই ব্যাপারে এডিসি এলাকার নেতা বহুত আছে তো বড় বড় নেতা আছে তো এনডিসি আছে কেন আপনি করবেন আজ আমি সানি চুঙ্গো চিনি জিআরএস সেক্রেটারি না বকাও সানি চুঙ্গো তিনি ফিডব্যাক সামলাল বাবু না ফিডব্যাক রিমোনির লগে না সানি চুঙ্গো না এডিসি স্টাফ টুডে তুমরু নাও চিনি সমস্ত সম্পূর্ণ নাওনি উপর কর্তৃত্ব খাইনানি সার্ভিস রুল কন্ডাক্ট মতে নানো চুং কর্তৃত্ব খাইনানি চিনি অধিকার খাই দङ নাও চিনি কাউনাই এই ক্ষেত্রে কয়েকদিন নানো তাবো চুং ট্রান্সফার খাইমাই আসিयो তো বেতন কিন্তু চো আটকাই দিবে না কিন্তু ট্রান্সফার খেমা চিনি অধিকার করে আবো আগেনি রাজ্য সরকার আবো খাই ক্লাংখা কিন্তু কয়েকদিন ফাইট ওনরাও যদি চাকরি খাইগা এনকে ট্রান্সফার বেতন অন্যান্য সমস্ত কিছু নানি সার্ভিস ফাইলরাও সই তৈরি নানি চিনি এডিসি নি কর্তৃপক্ষ নিগাও থাং দङ কাজে তাওনি হইতে নরাও যদি চিনি কাউখনায়াকে তে কয়েকদিন খে নরাও হাই মাইনাই চিনি কাউখনায়াকে নরাও ন ট্রান্সফার সার্ভিস বুক চুং কাউ সৈনানিব কাউ নাই আই সৈনানি সমস্ত অধিকার চিনি আর ফাই দङ কারণ নো চিনি কর্মচারী চিনি যে মনিটরিং কমিটি আবো বাই নো কপারেশন খে সামু তাঁদে বড় বাই নো সামু অমলে কয়েকদিন বাউসে অম চিরস্থায়ীয়া শুনে 5 বছর স্থায়ী দঙাই এরপরে না চুং বকাও সানো চুং বাই সহযোগিতা খেদি কপারেশন খেদি চিনি জনসাধারণ সামু তাঁদে দিয়ে আহ্বান লাগিয়ে সামলাল বাবু না চিনি এডিসি এলাকাও উন্নয়নমূলক সামো ইন্টারফেয়ার তা খেদি অনুরোধ খেয়ে তিনি ফিডব্যাক অরণ্য পারিখা ত্রিপুরা মঠা লংলে মহারাজ চিনি বুবাগ্রা লংলে যত ত্রিপুরা সারাও নি হামখাইনি পান্ডা जों सामु थां तो जतना हामबा